हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग श्लोक नং 18। श्री भगवानुवाच यस्मात् शरम् अतीत अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतस्मै लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमो। অনুবাদ: যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর থেকেও উত্তম, সেই হেতু জগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত। হরে কৃষ্ণ।